Anggota Parlemen Eropa pada Kamis 17 September menyetujui resolusi yang diserukan penyelidik internasional atas kasus keracunan politisi oposisi Rusia Alexei Navalny. Menyusul debat yang diadakan pada 15 September, anggota parlemen mengadopsi resolusi tidak mengikat dengan 532 suara mendukung, 84 menentang, dan 72 abstain. Dalam resolusi tentang penyelidikan internasional atas kasus peracunan politisi oposisi Rusia itu, Badan Parlemen Uni Eropa mengatakan peracunan Navalny adalah bagian dari upaya sistemik untuk membungkam suara-suara pembangkang di Rusia. There is now irrefutable evidence that a nerve agent of the Novichok group, similar to the one used in the assassination attempt on Sergei and also on Yulia Skripal on the past March 2018, was used to try to assassinate Mr. Navalny. Teks tersebut juga menyerukan peluncuran penyelidikan atas dugaan pelanggaran komitmen internasional Rusia di bidang senjata kimia dan penerapan mekanisme sanksi. Anggota Parlemen Polandia, Anna Fotyga, dalam sidang pleno mengatakan ini adalah waktu untuk menghentikan impunitas Presiden Rusia Vladimir Putin. Politkovskaya, Magnitsky, Litvinenko, Nemtsov, Skripal, opponents to Kremlin, victims of Kremlin. And now Alexei Navalny poisoned with military-grade nerve agent Novichok. It is time to stop Putin's impunity. It is time to impose broader sectoral sanctions. Let us start with stopping Nord Stream 2. Thank you. Navalny, lawan politik paling menonjol dari Presiden Vladimir Putin, jatuh sakit parah dalam penerbangan di Rusia bulan lalu dan diterbangkan ke Berlin untuk perawatan. J'écoute dans cet hémicycle, il y a ceux qui diabolisent la Russie à longueur de journée et qui connaissent déjà les résultats de l'enquête avant même qu'elle ait commencé. Il y a ensuite les fauteurs de guerre qui n'ont même pas attendu une journée pour réclamer de nouvelles sanctions contre la Russie. Ces nostalgiques de la guerre froide veulent utiliser tous les drames pour recommencer un affrontement Est-Ouest. Mais les devins et les fauteurs de guerre ont oublié une chose. La Russie est signataire de la Convention sur les armes chimiques. Le Novichok fait partie des substances intégrées au protocole de l'OIAC depuis l'année dernière. L'enquête internationale est donc prévue dans le droit international, sauf que le droit dispose que la première enquête soit d'abord menée par la Russie, qui jusqu'à preuve du contraire est un État souverain. La Russie n'est ni en dessous ni au-dessus du droit international. Les fauteurs de guerre et les devins du Parlement européen non plus. Attendons les résultats d'une véritable enquête. Laboratorium di Jerman, Prancis, dan Swedia telah menetapkan bahwa dia diracuni oleh agen saraf Novichok, racun yang dikembangkan oleh militer Soviet, meskipun Moskow menyangkal hal ini dan mengatakan tidak melihat bukti. La Pologne communiste n'avait pas vu Solidarité venir, M. Loukachenko n'avait pas senti la colère monter autour de lui et tout peut arriver dans ce magasin de poudre que devient la Russie. Alors oui, M. Poutine, vous avez raison d'avoir peur. Et avant qu'il ne soit trop tard, avant que des troubles ne gagnent votre pays et ne vous acculent à pire encore que cet empoisonnement, facilitez un compromis au Bélarus, retirez-vous d'Ukraine, rendez sa liberté au peuple russe, laissez-le respirer, plutôt que de lui faire pleurer l'un après l'autre les meilleurs et les plus courageux de ses enfants, M. Navalny empoisonné et tous vos opposants disparus. Rusia telah melakukan pemeriksaan pra-penyelidikan, tetapi mengatakan perlu melihat lebih banyak analisis medis sebelum dapat membuka penyelidikan kriminal formal. Seperti diketahui sebelumnya, Novichok digunakan untuk meracuni mantan agen ganda Rusia Sergei Skripal dan putrinya di kota Salisbury, Inggris pada tahun 2018. Dari Brussels, Belgia, kontributor Nusantara TV melaporkan.